प्रथम देखा मोबरण्य मंडली जाइछन्ति धर्मानंदन युधिष्ठिर कोठी गले भाई माने ना पूर्व दिग को गले कोठी गले पूर्व दिग को गले पूर्व दिग रे पहुंची गले आगे जाइंकी युधिष्ठिर पूर्व दिग रे पहुंची जाई मो भाई आज देखुछन्ति लो मा कोन देखिले वन मध्यरे भ्रमण करू करू अच्छा आगमन करिछन्ति युधिष्ठिर आज्ञा ए आगमन भितरे चाहे को नदी कूल रे पहुंची जाइछन्ति युधिष्ठिर लो मा अच्छा अन्य मनुष्य टिके होनी मा गोटे भलो कथा टे सुनंतु युधिष्ठिर पहुंची जाई देखुछन्ति कोन ना विराट काय नदी टिए ए नदी मध्यरे सागुना टिए बसी 50 सबको ता चंचुरे झुणी झुणी की खाउछे 50 सबको सागुना झुणी की खाउछी खाली झुणी की भाई खाउनी आउ हां सागुना के झुणी झुणी 50 सब खाउछी सत किंतु मा आश्चर्यजनक घटना जो सागुना 50 सब खाउछी से सागुना रो पृष्ठ देश रे लिखा अछि राम नाम महामंत्र महामंत्र ये राम नाम महामंत्र को जत बळे देखे देला किए ना धर्मनंदन युधिष्ठिर चमक के पड़िले युधिष्ठिर कहला अरे की आश्चर्य ये सागुणाटा 50 सब खाउची पुणी सागुणार पृष्ठ रे लेखा अछि राम नाम महामंत्र ताला आज्ञा माने से सागुणा की ना से सागुणा किए बेस ये कथा को आज मन मध्यरे युधिष्ठिर चिंता करी गोटे द्वंद्व रे पड़ी गले बेस जेते प्रकार भाई चाहिले भी सुधा युधिष्ठिर तांको प्रश्न आज उत्तर पाउना ना ना कहले प्रकृत रे सागुणा किए ये से या खबर मु पाइबी केमिति आकु जानिबी केमिति ये कथा को जानिबा पाई मन रे संदेह को आज मोचन करिबा पाई सेदिन युधिष्ठिर आज्ञा भारी पड़िले भगवान कृष्ण को निकट केमिति भाव रे गले कहले सुनिबा पंडित जन गई मन गर्न सेदिन प्रणाम करुछन्ते आसिके न युधिष्ठिर कहले केशव प्रभु केशव मोर प्रणाम ग्रहण करंतु प्रभु मोर प्रणाम घिना करंतु भगवान कृष्ण आज डाकी देले कहले युधिष्ठिर कोन हेछि प्रभु तम मन आज विचलित प्रभु मन को जाइथिलो एमिति विचलित हबार कारण कोन विचलित हबार कारण हे कि जे प्रभु मु आपन को कोन कहबी प्रभु आपण ताले अंतर्यामी प्रभु आपण तो सर्वस्व कथा जानि परंती प्रभु कहले हे केशव आपण को कोन बा माल मछनु कोन जणाइबी बेस बेस ए मा आपण माने टिके अन्य मनुष्य को होंतु रे मा सागुणा टे किए मा सागुणा किए भगवान कृष्ण के पाखरे युधिष्ठिर पहुंचे जाई बेस सेही प्रश्न ही कले प्रभु कहले केशव मो मन विचलित हबार एकमात्र कारण वन मध्यरे जो सागुणाटे मु देखिली नदी कूल मध्यरे मते मो प्रश्न टिके उत्तर दियो से सागुणा किए मा से दिन भगवान कृष्ण टिके हसी देले सेदिन भगवान कृष्ण मो भाई काहे कहले युधिष्ठिर सखा से सागुणा किए कोन तमे जानि न नहीं कहले किए से सागुणा किए से सागुणा विषय रे मते खाली टिके खोली कि कह कहला रे से द्वापर रो सागुणा नुहे आउ से सागुणा होची कली जुग रो सागुणा जदी कली ये जुग द्वापर शेष ये कली रो अग्र से सागुणा अच्छा कहले केशव जदी कली जुग रो सागुणा सिए ताले तासेर करो नै ता पृष्ठरे राम नाम महामंत्र काहे लिखा कथाटा एठी
ଶାଗୁଣାଟିଏ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଶାଗୁଣା ପୃଷ୍ଠରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରାମ ନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର। ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ, ସେଦିନ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶୁଣ ସେ ଶାଗୁଣା କିଏ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ କେଶବ ସେ ଶାଗୁଣା କିଏ ମତେ କୁହ। କହିଲେ ସେ ଶାଗୁଣା ଆଉ କିଏ ନୁହେଁ, କଳିଯୁଗର ମଣିଷ। ଖାଲି ମେମ୍ ହଜ କିଛି ବୁଝୁନା ରେ, କଳିଯୁଗର ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଶାଗୁଣାରେ। କାଲି ଭଗବାନ କହୁଥିଲେ ଶାଗୁଣି, ଏ କଳିଯୁଗର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାଗୁଣା ଶାଗୁଣିରେ। କାହିଁକି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଦିନ କହିଲେ କଳିଯୁଗର ଏ ମାନବ ହେବେ ଶାଗୁଣା। କହିଲେ କଳିଯୁଗର ମାନବ ହେବେ ଶାଗୁଣା ନା? ହଁ। କହିଲେ କଳିଯୁଗର ମାନବ ଯଦି ଶାଗୁଣା ହେବେ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ କେଶବ, ସିଏ ଯୋଉ 50 ଶବ ଖାଉଥିଲେ ସେ ଶବ କିଏ? ଯଦି ମାନବ ଶାଗୁଣା ତାହେଲେ 50 ଶବ କିଏ? ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ବିଚାର କରିବେ। ମୋ ମା ମାନେ ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ, ସେଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଶୁଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ଏବେ ଶାଗୁଣା, ଖାଇବା ଆଜି ଶବ। ଶବ ଭାଇ ଖାଉନା, ମଣିଷ ମରିଗଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ କାମ ହେଇଯାଉଛି ଶବ। ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଯୋଉ ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ ଭାଇ ମଟନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ ଜିଇଲା ଜୀବକୁ ଖାଉଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଖାସିଟିଏ ମରା ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଶବ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ନା? ଆଉ ସେ ମାଛଟିଏ କାଟି ସାରିବା ପରେ, ମାଛଟିଏ ମରି ଯାଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଭାଇ ମାଛଟି ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ସେ କିଏ? ଭଗବାନ କହିଲେ ସେ ହଉଛି ଶବ। ତାହେଲେ ମଣିଷ ହେଲେ ଶାଗୁଣା, ଖାଉଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖେ ସେ ହେଲା ଶବ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମନକୁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, କହିଲା ହେ କେଶବ, ଶବ ତ ଶବ, ପୁଣି 50 ଶବ କାହିଁକି କହିଲେ? ସେଇ 50 ଶବ କିଏ? କହିଲେ ସେ 50 ଶବ କିଏ? କହିଲେ 50 ଶବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଦିନ କହିଲେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ 50 ଶବ ନୁହେଁ କି? କହିଲେ 50 ଶବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? କହିଲେ ମାଲ ଆମେ ଯୋଉ ଶୁଖୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି, ମା ସେ ଶୁଖୁଆଟା କଣ କି? ପଚା ନୁହେଁ, ରହି ରହି ଆଜ୍ଞା ପଚି ପଚିକି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଜିନିଷ ମଣିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଆଗ୍ରହୀ। କଣ ଭାଇ ହଁ ନା ନାହିଁ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଦିନ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ନାଇଁ କାବୁ, କହିଲେ କଳିଯୁଗରେ ଇଏ ଶାଗୁଣା ହେବେ ମଣିଷ, ଖାଇବେ ଶବ, ଖାଇବେ ପଚା ମାଂସ। କହିଲେ ପଚା ମାଂସ ଯଦି ଖାଇବେ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ କେଶବ, ଶାଗୁଣାର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ସେ ଯୋଉ ରାମ ନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି, ୟାର କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଜି କହିଦେଲେ, କହିଲେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ଆଜି ହରିନାମ ପ୍ରେମରେ ହଜିବ ସବୁବେଳେ। ସମସ୍ତେ ଘେର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବ, ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ କାଟିବେ, ନାଇଁ କାବୁ ରାମ ନାମ ଜପିବେ। ଆଜି ରାମ ନାମ ପାଠ କରିବେ, 108 ମାଳ ଜପିବେ, ତୁଳସୀ ମାଳ ପକେଇବେ। ହେଲେ କଣ ହବ? ସବୁବେଳେ ସିଏ ଆଜି 50 ସବୁକୁ ଖାଇବେ, ମଦ ପିଇବେ, ମାଂସ ଖାଇବେ, ରାମ ନାମ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଜ୍ଞା ଜପ କରିବେ। ଭାଇ ଇଏ କଳିଯୁଗର ହଉନି ସେଇଆ? ହଉନି ଭାଇ? ମଦ ମାଂସ ବିନା ଆମେ ନାମ ଧରି ପାରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଧରି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ସାରେ। ଗୋଟେ ଭଲ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆଗେ 50,000 ଟଙ୍କା ମଦ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ମଦ ନଦେଲେ ଯିମୁନି ନା ହଣ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ବାପାରେ, ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଇଏ କଳିଯୁଗରେ ଆସ ଅଛି କାଳ ବେଳ, ଏ ଶପଥ ଦିନ ଯେ ହେବ ଅନ୍ଧାର
ଯୁଗରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ତରିବାକୁ ହେଲେ ହେଲେ ଆରେ 7 ଦିନ 7 ରାତି ଅନ୍ଧକାର ହେବରେ ବାପା ହଁ। ଏ ଅନ୍ଧାରରୁ ଧାରବାକୁ ହେଲେ ହେଲେ ତୁ ଟିକେ ସହରୀ ପ୍ରେମର ହଜିଯା ହଁ। ସେ ରାମ ନାମକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଧରେ ଧରେ କଳି ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ କହିଲେ କଳି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ନାମପ୍ରେମୀ ହେବେ ଭଗବାନ। ମଦ ମାଂସ ଖାଇବେ ଶାଗୁଣା ସଦୃଶ ହେବେ କାହା କଥା କେହି ବୁଝି ପାରିବେନି